यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग पीछे हटने या शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे लोग, हमारे यूक्रेनी पीछे नहीं हट रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज कहा कि अगरचे रूस ने खार्किव और सूमी जैसे दूसरे शहरों को घेरे में ले लिया है, लेकिन यूक्रेन की अफवाज वस्ती और जुनूब मशरक़ी यूक्रेन के अहम शहरों पर कंट्रोल रखने में कामयाब हो गई है। Наші люди, наші українці не відступають, не здаються, не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: «Йди додому», як російський корабель. Відтісняють їх з нашої території, перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок. Крок вперед, до перемоги. До перемоги для всієї нашої держави. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах України, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ.